между прочим, поздравляю с Курбан Байрам. Мубарак olsun Kurban Bayramınız. Eid Mubarak. 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 Okay then. Budaş na budaş. Ya mavizi ya banan budaş. Banan suni mavi guftaş ki. Tuati ikasyahi. Guftaş bana maviş ki. Melangi tunestum ki. Daminay boyol yaşumum bitiyan. Kunilitim kınan bukhulanım. Ne bana tanıştı? Tunestum çiğdelik mi koy. Ne tanıştı? çiğdelik mi koy. Değil ne mi çadırı mı? Aşağı bak. Ребята, привет! Я Руслан Усачев и хотел сказать, что это мой любимый канал на YouTube. Реально подписывайтесь, ставьте лайки, на колокольчик нажимайте. Я всячески одобряю. Хотел бы быть как он. Ребята, подписывайтесь на этот канал, он офигенный. Не такой хороший, как был раньше, но все еще ничего. Ставь лайк этому видео. Эй, ты! Ставь лайк этому видео. Ребята, привет! Я Руслан Усачев и хотел сказать, что это мой любимый канал на YouTube. Человек серьезно гений. То есть последний, кто еще не скатился. Реально подписывайтесь, ставьте лайки, на колокольчик нажимайте. Я всячески одобряю. Хотел бы быть как он. Ребята, подписывайтесь на этот канал, он офигенный. Не такой хороший, как был раньше, но все еще ничего. Ставь лайк этому видео. Эй, ты! Ставь лайк этому видео. نگهبانی سری گهواره من توی مادر شبای گریه من چی شبای تو را به تاب کردم خودم خفتم تو را به خواب کردم مادر مهربان مادر آرامی جان مادر بیا مادر بیا روح و روان مادر مهربان مادر آرامی جان مادر بیا مادر بیا روح و روان مادر برادران عزیز سلام با همه برادرانی که امروز ما را تماشا میکنند. عید با همتون مبارک شود. در این امروز یک کانال پیشنهاد میکنم. کانال از هر موضوع نامش یکم подписаться خودم подписаться میکنم. شما در اومده подписаться کنید و از نام کانال سامبای تیوی اکتربورگ البته در کامنتاری نویسید عیدی همتون مبارک، خونه عید بیایید. در اینجا به نهایت ویدیوی خوب است. یکی از ویدیوش در کانال ما شما دیدید که خروتوب است. من بوی چپاتی دارد شیرینی شیرینی